balmo amma fo ko awali mando mama be malikono ani malikoka ni wati na ngone be shura shufela la makoya mais amana ke jamana fan fe jien kono ani jien ko ka yoro la anga foli ba o bela dele ne malizine anga bololo sira bi angulla ka se ma bado ma maite ma dole malikono ani malikoka no ye tayruba na de EMK chargé de communication espoir malikura bi ansira tayruba ma amina dilla fale ke jamana ko ka tayruba ko nte ma dole ngani ala sona ma andamna do jamana ko chamana surtout transition yere be la nani ala sona ma aba akilna nima aba afwala tayruba inishu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم balma cɛna muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka ta ka fotaw deni mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni su aw folen do aw sigiyɔrɔ la mɔgɔ de bɛ ka an suye ni waati in na Malizine page kan b'u fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu bɛna video lajɛ kɔfɛ fana aw ka foli bi yan Badara an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i bisimila. Ok, a ɲininen bɛ maa bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ ka an ka page in suit nin waati in na a ɲininen b'aw fɛ a ka page in a ka video a ka partager kosɛbɛ ka da ka su na aw bɛna kuma mɛn Tayruba da aw famana ka kuma ɲɔgɔn na mɛ a da ni Ala sɔnna a ma Tayruba an ka ɲininkali fɔlɔ bɛ mun kunna fɛn min ye transition a la waati dɔ la transition maaw ye kun b'u kɛlɛ nka bi an ɲɛ b'a la i b'u soutenir nka Tayruba bi bilan jumɛn de ye transition na insécurité kɔni be la vie chère o be jamana in kɔnɔna la gɛlɛya caman be nka Tayruba e bɛ se ka mun de fɔ bi maliyɛn ye ko hakili sigi transition a la bɛ cogo di bi e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye. Bon, bamananw ko k'i ma mun fɔ i foniyɔrɔ la i ka n'o fɔ i siriyɔrɔ la i ka n'o fɔ i foniyɔrɔ la c'est comme i ma mun fɔ i talonyɔrɔ la i ka n'o fɔ i binyɔrɔ la. Mun de y'an bila bi ka transition jukɔrɔma tinti ka sɔrɔ an ma kɛ ni tɛgɛrɛ fɔ ye ka sɔrɔ an ma kɛ ni bala ye ka sɔrɔ an ma kɛ ni jɛmɛ ye ka sɔrɔ an ma kɛ ni dundu ye kunba de b'a la parce que maliyɛnw de wulila ko kana ni yɛlɛma ye Mali kɔnɔna na ko ka Mali kura sigi ka Mali refonder parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ koko pɛrɛnna ka se yɔrɔ min na tugutugu ni bari o t'a ɲɛ bilen donc an kan ka koko yɛrɛ de ti ka soubassement kura da tuguni pour que Mali kura bɛ se ka jɔ o kan mais baara ta kun fɔlɔ transition la an ye jateminɛ mun kɛ mɔgɔ minnu y'u sigi k'u sen da u bolo fila kan ko n'a jara i bɛ ka ni fasoden jama la n'a jara mun na jeliw k'o barama u taara olu de nɔfɛ transition kun fɔlɔ la ka n'olu ta k'olu ka malikura baara kɛ ka malikura kuma fɔ donc olu kun tɛ se parce que adamaden i ma sɛgɛn fɛn o fɛn nɔfɛ i t'a nafa dɔn donc transition kun filanan in an y'a jateminɛ k'a fɔ a quelque chose le malheur est bon n tɛna n da don détail bɛɛ la k'o fɔ kun min y'a to Badaw taara kun min y'a to o coup d'état le 25 mai fanga yɛlɛma kɛra mais par contre bi bi in na an y'a ye k'a fɔ fanga ɲɛmɔgɔya gouvernement kunda a bɛ M5 de bolo M5 mun ye wuli ka jɔ kɛ Mali kɔnɔna na ko ka Mali kura refonder donc à partir de cet instant anw ko an tɛ se ka continuer bilen ka transition kɛlɛ an k'u jukɔrɔma tintin u bɛ se ka dɛmɛ cogo o cogo an b'u dɛmɛ ten mais n'an y'a ye k'a fɔ fana a bɛ ka jɛngɛ an b'a f'u ɲɛna donc o de ye ne yɛrɛ bila ka transition soutenir bi ka sɔrɔ an ma kɛ an bɛ sɔrɔsiw kɔ walima an bɛ Choguel kɔ ne ta t'o ye mais a bɛ ɲɛ cogoya min na parce que kurun kɔnɔmɔgɔw bɛ sago ye batigɛ ko ɲuman ye mais n'i y'a jateminɛ k'a ta le 7 juin la don mun na Choguel Kokala Mayiga premier ministre min b'an kun na sisan a sigira Mali premier ministeriya la ka n'a bila bi la an tɛ se ka bilan kɛ transition la fɔlɔ parce que n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na n'i bɛ bilan kɛ o b'a sɔrɔ ko banna de c'est comme adamaden i bɔ ni i sa cɛ n'i sara de i kɔmɔgɔw b'a fɔ karisa ka diɲɛlatigɛ a ɲɛna walima a ma ɲɛ à travers les actes que tu as posés mais par contre i yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i bɛ se k'i sigi k'a fɔ ne ka résultat ye jumɛn ye bi est ce que ne ye muso furu wa est ce que ne ye denw sɔrɔ wa est ce que ne ye so sɔrɔ wa est ce que ne mago ɲɛnen don diɲɛ kɔnɔ wa donc an bɛ se k'o de kɛ transition na misaliya damadɔni politique ko nasira kan gouvernement ɲɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa parti politiquew nɔfɛ ka taa syndicats nɔfɛ ka taa société civile nɔfɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko in sera yɔrɔ min na sisan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na parce que kurun kɔnɔmɔgɔ bɛɛ sago ye kelen o ye kelen o baaraw kɛra a filanan
a yirala k'a fɔ ko Mali problème a caman wulila k'a sabu kɛ kalafili ye donc ko organe unique dɔ ka sigi mun bɛ se ka kalafili labɛn k'a taa daminɛ na fo ka taa laban ka sɔrɔ a don ka bɔ man caya o hakilila ɲuman dɔ fana ye politique ko nasira ka résultat dɔ ye maintenant an bɛna taa assise nationale de la refondation la o ye ka Mali kura sigi mais cette fois-ci nouveauté mun b'a kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ tɛmɛnenw na ATT ka waati IBK ka waati donc Mali sariyasunw yɛlɛmani walima ka réformew kɛ a caman tun bɛ bɔ spécialistes ni experts ni sanfɛla de la ka cun maliyɛnw kan mais bi bi in na o de la u ma marché mais bi bi in na méthodologie ye mun ye ka maliyɛnw yɛrɛ wele ka kuma d'u ma donc tɛ kurunan t'a ju la mais ne ye fasoden jama mɔgɔ dɔ ye kuma bɛ di maliyɛnw bɛɛ ma ka taa kaye fo tawdeni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an k'an ka hakilila fɔ Mali kura jɔliko kan sariyako nasira kan musakako nasira kan lakana nasira kan kalan nasira kan seko ni dɔnko nasira kan ani kɛnɛya nasira kan donc o méthodologie au lieu k'a ka bɔ sanfɛ ka cun maliyɛnw kan donc a bɛna bɔ duguma ka yɛlɛ politique nasira kan an bɛ se k'a fɔ k'o ye résultat dɔ ye lakana nasira kan an y'a ye k'a fɔ Faransi n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ san 8 mais ta tɛ ka minɛ sisi tɛ ka bɔ woro karilen bɛ ka su sama donc bi bi in na an bɛ k'an ɲɛsin jamana wɛrɛw ma i n'a fɔ Russie i n'a fɔ Algérie i n'a fɔ Turquie ninnu u kana an dɛmɛ musakako nasira kan u kana an dɛmɛ militairement aussi pour que an bɛ se ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ o exemple palpable yɛrɛ y'a yira n na kɔsani in na k'a ta décembre la ka n'a bila nin kalo in na an ye eliko 4 sɔrɔ ka mugu ni kisɛ sɔrɔ Fufalaki i n'a fɔ Sadio Kamara yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a ka déclaration na a taalen ka taa an ka eliko nɔfɛ aéroport la donc sécuritairement on peut dire que nin bɛɛ ye jigiya dɔw ye la sini kɛlɛ bɛ ban musakako nasira kan le ministre de la justice Kasoge a y'a yira k'a fɔ ko cancer mun bɛ Mali kɔnɔ bi k'o ye yuruguyurugu de ye yuruguyurugu de kɛmɛ ka Mali bali ka dɔgɔtɔrɔsow sɔrɔ ka ekɔlisow sɔrɔ ka siraw sɔrɔ en même temps ka kalan sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ donc bi bi in na wulikajɔ kɛlen don mɔgɔ minnu ye faso nafolo dun u k'a fɔnɔ donc o y'an permettre ka dɔ bɔ dungo jugu la walima ka dɔ bɔ bafa ni kilicɛ la mais o yɛrɛ bɛɛ k'i bɔ a la Badara 2021 kɔnɔna na gouvernement ye économie kɛ miliyari 100 miliyɔn 900 ani 99 olu de bɛ ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔw rénover olu de bɛ ka kɛ ka écolisow fana rénover olu de bɛ ka kɛ ka sirajɔw dɔ Bamako kɔnɔ effectivement Mali dɔrɔn tɛ Bamako ye mais nin bɛɛ ye volontarisme ni dynamisme de ye transition min hukumu kɔnɔna na o de la anw bɛ k'a jukɔrɔma tintin ok Tayiruba o faamuyali kɛra nka komi i yɛrɛ da donna assise la an bɛna o question poser assise nationale a kɔni bɛ nali nka parti politique caman de bɛ olu ko k'u tɛ ka nin ko in na k'u tɛ sɔrɔ a ka da la parce que k'a musaka ka ca kunun parena yɛrɛ kunun an kun b'o yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn bɛ professeur Iga Samayiga n'ale ye refondation ministre ale sera a fɛ ale kumara an ka cɛbilen y'a yira ko ale bɛ nouvelle autorité mɔgɔ ale b'a ɲini u fɛ u ka nin ko in u ka abandonner nka cɛbilenninw fana ye maa ye acteur politique ba fana don depuis 91 ka n'a bila bi la a bɛ jamana in dɔn a ye ministériyaw kɛ hali IBK ministère des affaires étrangères kɔnɔ sani IBK ka bin yalima e bɛ se ka mun de fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na kun jumɛn na politique parti politique ko k'u tɛ taa nin transition na ko parce que ko transition in k'u b'a résultat dɔn k'a résultat tɛ dɔ yɛrɛ ko ka transition ko k'a prolonger ko bɔn ko tile kelen k'a tɛ fara kan ko n'a farala kan k'olu bɛ bɔ ɲɔrɔ sirifukɛ fana n'o y'an ka karamɔgɔba ye ale fana ko ka transition prolonger yalima e bɛ se ka mun fɔ nin bɛɛ la. exactement cɛbilen ninnu ka kuma an b'o ta k'o bila poubelle de la parce que cɛbilen n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ ka maliyɛnw traumatiser bi la légalité constitutionnelle walima an ka segin ka taa élection kɛ ka bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan bamananw ko ko miɲɛtɔ ka kuma tɛ minɛ sagabosiyɔrɔ la o ye kelen a filanan olu ta tɔ kɛlen don bi de n tɛ mugu don a tɛ tɛntɛn ɲɛ na cɛbilen Darame a n'a ka partinin e ko parti ba don ou bien mɔgɔbaw don c'est dire kisɛ t'u ka jaba la quoi barigon lankolonw de don nɛgɛ de don i y'a ta ko ganga la i y'a bila ko ganga la ɲinan y'a san 30 ye u bɛ Mali kɔnɔ u tɛ ka sɛ dabɔ ji la mais o bɛɛ yɛrɛ k'i bɔ a la maliyɛnw ka laɲini ye mun ye fɔlɔ sɔnni an ka parti politiquew ka laɲini kɛ hamina laban mun bɛ maliyɛnw na bi Mali kɔnɔ o ye kalafili de ye
parce que malien bamananw ko te ko ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la mun tɛ sɛsibɔ ye wulu sɛnɛ ka teli gɛsɛ ɲimi ma donc bibi in na mɔgɔ minnu y'an ka boissons n'an ka croissants n'an ka fromages dun ka ban pewu u bɛ fɛ dɔrɔn an ka segin ka taa élection kɛ walasa u ka restaurant récupérer donc o de u balilen do de la donc o subakan fɔ de cayalen do an dala bi Mali kɔnɔ élection démocratie république constitution bamananw ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dugu girinna tɛ i sen fila de bɛ duguma dɛ n'i y'a mɛn élection jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn démocratie jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn république jamana de bɛ yen donc o ye accessoires ye de ye bi détails de do bi Mali ma ani maliyɛnw ma parce que ne y'o de fɔ n ko ni joro ta ko kelen u b'a kɛ dɛ u bɛ ka wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ o ye ka maliyɛnw bali de ka Mali kura sigi ka refondation kɛ ka système kɔrɔ k'o désinstaller ka système kura télécharger Mali kura la u bɛ ka wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ u bɛ t'o sansi de la n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ la voix de son maître Alu Badara i b'o dɔn wa o tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que CEDEAO ka posture ye an ka taa élection na Mali filenkolo tiraw ka dakolon ci olu ka sira t'o la Faransi ka posture ye an ka taa élection na Mali filenkolo tiraw ka dakolon ci olu ka sira t'o la donc la voix de son maître maîtres mana kuma au niveau de la CEDEAO maîtres mana kuma au niveau de la France ou bien au niveau de la communauté internationale, les relais de la France, de la CEDEAO au Mali, il n'a pas des gens comme Tcheblé, Anna, Nofemogon, donc Olubu Wulika, au Kuma relais Mali Konanana. Où est-ce que ceci peut-il aller? Donc, mais au Beki Boala, Parenaya a communiqué que anga assise nationale de la refondation koko kuma ta ko bla poubelle la kanga ɲɛsi légalité constitutionnellement koko sabu kɛ mun ye ko parce que ko assise mun bɛna kɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ka maliyɛnw fara fara Alu Badara ne bɛ ɲininka na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen nin waati in na n'o y'a sɔrɔ assise nationale de la refondation kun dabɔra de ko ka maliyɛnw fara fara ministre bɛ wuli ka taa ale fɛ yan parce que ministre wulila ka taa ale fɛ yen de kun dɔ de b'a la k'a yira la k'a fɔ donc misiri kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don an nana an bɛ fɛ ka Mali kura sigi ka Mali kura kuma kɛ an nana aw lamɛn hakilila mun b'aw la miiriya mun b'a la a y'o fara an ta kan walasa a bɛ ɲɛ cogoya min na. nka Tayiruba ninnu mɔgɔ kelen caman fele minnu bɛ ka bɔ ka assise kɛ bi u caman welela fana Ibrahim Boubacar Keïta fɛ u fana banna ka taa dialogue national inclusif la yalima i bɛ mun fɔ o fana yɔrɔ la. non exactement Alu Badara o yɔrɔnin n bɛna mɔgɔw bɔ fili la c'est-à-dire dialogue national inclusif bɛ kɛ wagati mun na maliyɛnw tun ma wuli k'a fɔ ko ka Mali kura sigi maliyɛnw tun ma wuli k'a fɔ ko IBK ka démissionner maliyɛnw tun ma wuli k'a fɔ ko système kɔrɔ k'a man ɲi k'an k'o yɛrɛ de bila la démission d'IBK et de son régime mais o waati IBK ye weleweleda se jɔnniw ma parti politiques et parti politiques dɔrɔn tɛ Mali ye o parti politiques dɔrɔn tɛ Mali représenté o donc contexte tɛ kelen ye quoi i n'a fɔ Lénine y'a fɔ cogoya min na analyse concrète situation concrète IBK ye parti politiques de wele ani les forces u yɛrɛ ɲuman les prétendues forces vives de la nation k'olu ka taa kuma donc n'i ye partiw lajɛ bi est-ce que parti caman bɛ Mali kɔnɔ parti tɔgɔ b'i la mais i b'a sɔrɔ maliyɛnw tigɛlen don a parti dɔw la fo k'u c'u kɔfɛ n'olu leader damadɔ taara ɲɔgɔn sɔrɔ salba dɔ kɔnɔna na ko dialogue national inclusif ka kuma maliyɛn ma miliyɔn 20 tɔgɔ la donc ka sɔrɔ k'o décider an kɔ kan est-ce que o ye Mali kan ye wa est-ce que o ye maliyɛnw kan ye wa mais bi bi in na contexte ye mun ye wulikajɔ mun kɛra juin kalo ka n'a bila août la dɛ ko ka Mali kura de sigi ko ka régime kura sigi ka système kura sigi donc o méthodologie o ye maliyɛnw ka laɲini de ye dialogue national inclusif o tun ye IBK ka laɲini ye mais assise nationale de la refondation o ye maliyɛnw ka laɲini de ye k'o sabu kɛ mun ye parce que maliyɛnw de wulila ko ka Mali kura sigi ko ka Mali refonder donc ces gens là u bɛ ka masturbation intellectuelle de kɛ ils sont des mauvaises foi et de la malhonnêteté intellectuelle u b'o posture dɔrɔn de la sinon a tɔ yɛrɛ kɛra n tɛ mugu dun a tɛ tɛntɛn ɲɛ na ye. mais est-ce que ni assise in bɛna se ka kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ u kelen bɛ ka fɔ parce que insécurité exactement parce que ni assise kɔni ma se ka ni assise kɔni bɛ se ka kɛ ne hakili la est-ce que élection fana tɛ se ka kɛ. non assise bɛna kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la parce que a fɔra ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ e yamaruyalen don ni ye maliyɛn ye ka participer assise in na. minnu tɛ se ka na dun. non minnu tɛ se ka na Bamako yan bɛɛ bɛ se ka na Bamako yan
bɛɛ bɛ se ka na Bamakɔ yan ka taa Kaye fo Tawudeni non ka taa Kaye fo Tawudeni mais an ye table ronde kɛ maa 600 de y'a participer u bɛɛ ma bɔ Bamakɔ yan u bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen de la et puis dɔw bɔra Mali kɔ kan fana an y'o kɛ avant projet donc an bɛ taa assise nationale de la pour que cette fois-ci kuma ka di maliyɛnw yɛrɛ ma an bɛ fɛ Mali kura ka jɔ cogoya min na a ka ɲɛnabɔ ten. Ok, a musaka ko dun i bɛ se mun fɔ o yɔrɔ la? Non, a musaka ko je pense que o fɔra k'a bɛna ta an yɛrɛ halala wari de la k'a sɔrɔ an ma kɛ ni partenaires ni mɔgɔ si ka dɛmɛ ye. E bolo hakilina ɲuman don? Très bien même, parce que cette fois-ci experts ni spécialistes tɛ n'u sigi ka kuma maliyɛnw place la kuma bɛna di fasoden jama yɛrɛ de ma. Ok, faamuyali sɔrɔ o la an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye fɛn min ye sommet Afrique France a kɛra ɲina. Les jeunes leaders caman bɔ farafinna yan. Les prétendus jeunes leaders. Bon, an bɛ se k'a fɔ. À rectifier. Ok, u ye maa caman bɔ farafinna ka taa u kɔni y'u bila société civile nɔnabila la. An ka maa dɔw yɛrɛ tun bɛ yen i n'a fɔ Adam Diko ale yɛrɛ ye propos farman dɔw fɔ nka maliyɛn dɔw y'a yira k'a diyar'u ye k'a ye kuma ɲɛnama fɔ nka dɔw fana kɔni y'a fɔ k'a ka kuma in man ɲi ko a fana k'a yɛrɛ kun bɛ ka participer assise nationale in na a kuma kɔni cayara kojugu wa fɛn min ye miliyari 30 euro wari la i ka dɔn Faransi miliyɔn 30 euro wari la Faransi président kɔni y'o don u bolo jeunesse africaine ninnu bolo k'u ka na n'o ye k'u ka démocratie enseigne an kunna ani ko caman k'a la yalima e bɛ se ka mun fɔ Faransi président ka nin na an dun y'a ye waati kɔrɔlenw na a bɛ chef d'état de convoqué nka zen na kɔni a ye yɛlɛmali yɛrɛ k'a la ka taa ni jeunes ye. Badara bamananw ko n'i y'a mɛn an ka taa kunungo yɔrɔnin na kunungo yɔrɔnin de jara ni misibilen y'i fa faga n'i ye banfilabilentigi natɔ ye i b'i yɛrɛ ɲini sommet in yɛrɛ tɔgɔ ko le nouveau sommet Afrique France ko Faransi ni Afrique ka ɲɔgɔn ye kurakurani n'i y'a ye kurakurani dar'o la kɔrɔlen de tɛmɛna o k'a ta 73 la sommet fɔlɔ fo ka n'a bila 2020 na kɔrɔlen ninnu ye résultat jumɛn di an ma misaliya kelen en 90 sommet dɔ kɛra Bôle Faransi ni Afrique cɛ François Mitterrand Faransi président kɔrɔ don a sara a ko pour que olu ka dɛmɛ ka se farafin jamana ma ko f'u ka na ni démocratie ye ani multipartisme ka partout caya san 30 ɲinan kɔ démocratie tɛ Mali la démocratie tɛ Côte d'Ivoire démocratie tɛ Togo démocratie tɛ Sénégal a tɛ Niger pire que ça an bɛ guerre civile de la sous-région na pire que ça Faransi tilala ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka n'a ka armée dagajalan sigi an dala Sahel kɔnɔna na k'u bɛ ka terroristes kɛlɛ kundigila sen da bɛ bantigi ka o kun tɛ di fo ka diɲɛ wuli o sommet kɔrɔ tɛmɛn'o ye maintenant sommet kura mun bɛ ka kɛ ma sœur Adam Diko a taara kuma mun fɔ makɔrɔ b'a dɔn ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan kelen a taara kuma mun fɔ mɔgɔw bɛ nin kuma in fɔli la a ka ca ni san 30 ye depuis ala anw yɛrɛ t'a dɔn ko diɲɛ ye mun ye donc mais bi in na Afrique mɔgɔba caman ko i n'a fɔ Nathalie Yam ani Kemi Seba ninnu olu ye analyse dɔ kɛ ne b'olu ka analyse kɔnɔna na u ko nin sommet in dabɔkun ye dɔrɔn walasa Faransi ka baarakɛden kuraw ta bi k'olu bila ka baara nataw la san nataw la Mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ k'o sabu kɛ mun ye parce que baarakɛden kɔrɔ minnu b'u bolo i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara i n'a fɔ Macky Sall i n'a fɔ Mohamed Bazoum i n'a fɔ Alpha Condé ninnu m'u tɛ fanga la bilen walima peut-être i b'a fɔ IBK ninnu donc olu ka jamanadenw bannen d'u la olu dɛsɛlen don u ka jamanadenw na olu kɛra dutigi lafulenw ye dudenw t'u lamɛn bilen dudenw tellement dudenw tigɛlen d'u la hali u tɛ kala kari u ɲɛna bilen ka kɛ n'u ye donc maintenant Faransi bɛna kɔrɔlen pɛntiri k'o yira an na ko kura maintenant minnu taara nin sommet in participer an kana ɲɔgɔn nanɛgɛ ni falisen buta la sa hali ni ma taa misiw miyɔrɔ la bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ galama tɛ yen c'est-à-dire ne t'u jalaki k'u taara sommet participer parce que ka taa nin sommet modèle participer o tɛ e kɛ fasodenjugu ye diyagoya la walima a t'i kɛ faso ni ye diyagoya la mais par contre sommet in yɛrɛ de man ɲi a kunugolama man ɲi a bilama man ɲi a sinilama tɛna ɲɛ donc en même temps a dabɔra tuguni walasa ka farafinw diviser i n'a fɔ tubabuw ye fɛn o fɛn kɛ jɔnya waati k'an farafara walasa k'an mara colonisation waati u y'an farafara k'an mara donc néocolonialisme bɛ bi tuguni k'an farafara k'an mara donc n'u bɛna acteur kuraw ta k'o baara ninnu kɛ
an b'u surveiller de près an b'u kɔlɔsi i n'a fɔ nɔnɔ tasuma sanfɛ parce que a dɔw bɛ se ka kɛ Faransi ka baarakɛlaw ye san nataw la i n'a fɔ a dɔw tɛ se ka k'a ye cogoya min na mais bamananw ko tubabuw yɛrɛ ɲuman on juge les maçons au pied du mur an minnu kɔlɔsi k'a lajɛ u bɛna baara minnu de kɛ ani u bɛna kumakan minnu fɔ u bɛɛ yɛrɛ k'i bɔ a la jeune minnu taara Faransi olu bɛ ka jɔn représenter bi na la jeunesse patriotique malienne minnu sen bɛ ye maliko kɛlɛ bɛɛ lajɛlen la minimum k'a ta 2010 la ka n'a bila bi la i y'a faamuya donc jeune minnu taara Mali tɔgɔ la jeune minnu taara u ka farafin jamanaw tɔgɔ la pratiquement u sen t'a la parce que olu bɛ cercle dɔ de kɔnɔna na o ONG ka cercle ye élément de langage de b'u bolo donc u bɛ lobbying de kɛ u bɛ fɛn de kɛ plaidoyer de kɛ pour que i n'a fɔ Makura ye mun fɔ euro million 33 in wari ye donc n'u élément de langage dir'u ma u bɛ plaidoyer kɛ ka lobbying kɛ o wari ninnu bɛ sɔrɔ k'u financer Faransi b'u financer Union européenne b'u financer bon la main qui donne c'est la main qui gouverne donc espoir foyi tɛ ne kan k'a fɔ ko ninnu de bɛna se ka yɛlɛma kɛ don nataw la Faransi Mali kɔnɔ walima Afrique kɔnɔ parce que tout simplement toujours les nerfs de la guerre o bɛ Faransi de bolo donc maintenant pour que u k'u tɛgɛ da o million 33 in ka euro wari la il va falloir que u ka Faransi ka discours promotion de kɛ ka Faransi ka élément de langage promotion kɛ ka lobbying kɛ ka plaidoyer kɛ walasa olu yɛrɛ n'u ka ONG bɛ se ka balo cogoya min na u b'o dynamisme dɔrɔn de la Mali ko kuma tɛ yen en tout cas Mali ka intérêt ko kuma tɛ yen Afrique ka intérêt ko kuma tɛ yen. Ok, faamuyali sɔrɔ la an y'a ye fɛn min y'an ka premier ministre ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga waati dɔ la a ye entretien dɔ kɛ a y'a yira ko Mali ni Faransi taala ye ɲɔgɔn ye k'a hakili b'a fɔ muso a n'a cɛ o waati dɔ la furu kɔnɔna la furuko bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ tile fila kɔfɛ an y'a ye a kun taara Suisse jamana kan a kun taara journée de coton na bon o waati kelen na Sida ka société dɔ bɛ fɛn dɔ bɛ yen presse dɔw bɛ yen a ye entretien dɔ kɛ a y'a yira ko Mali a ye Faransi jalaki kosɛbɛ ko Faransi de kelen bɛ ka Mali jihadiste banbaaciw u former ko Faransi b'u former Faransi b'u dɛmɛ Mali kan ko Mali problème yɛrɛ k'a bɛɛ bɛ Faransi de nɔ yalima Choguel ka nin accusation ye maliyɛn den dɔw ye tɛgɛrɛ fɔ ko tiɲɛ don nka a fɔra ko Choguel ka na nin prévu ye professeur Clément Damele ale yɛrɛ ko Choguel ka na nin prévu ye k'ale mago bɛ prévu la Choguel ka na nin prévu ye bon Kawji min fana ale fana bɛ kuma la waati bɛɛ lajɛlen yalima e bɛ se ka mun fɔ bon bamananw ko suba ka fisa ni suba kan fɔla ye quoi professeur Clément Damele ninnu professeur de je ne sais quoi et de je ne sais où ani suba kan fɔla tɔ ninnu Kawji n'a ka éléments c'est-à-dire intelligence dɔɔni bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la faamuyali dɔɔni bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la e ka jamana premier ministre bɔra officiellement k'a fɔ ko Faransi de ni jugu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali kɔ kan ani maliyɛnw kɔ kan e t'i ka premier ministre ɲininka k'o kana ni prévu ye o e bɛ wuli de n'o y'a sɔrɔ faso miskala zaratin kanu bɛ dusukun na e bɛ wuli de a Faransi anw ka premier ministre ye nin fɔ a y'a tiɲɛtigiya walima a k'an nkalontigiya kelen a don ni bi cɛ Choguel y'a kuma fɔ Faransi ma bɔ k'a fɔ Choguel i ye nkalon tigɛ walima i ye tiɲɛ fɔ f'i la a sabanan u bɛ ka soci kala da dabi kun ka ɲini Choguel Kokala Mayiga kunkolo la hali n'o y'a sɔrɔ a kunkolo dilen don parce que olu ka faamuyali kɛlɛ kɔnɔna na a man jan ten i y'a faamuya relais fila de bɛ Faransi bolo bi Mali kɔnɔna na relais fɔlɔ olu bɛ ka Faransi ka intérêt défend Mali kɔnɔ ani farafina kɔnɔ wa u b'a dɔn u bɛ ka mun kɛ kosɛbɛ juguya kama a n'olu yɛrɛ dɔrɔn ka intérêt kama parce que olu ni Faransi ka intérêt bɛ fa la relais filanan ne bɛ professeur Clément Damele ninnu bila o de kɔnɔ ani Kawji ninnu olu ta ye c'est-à-dire kɛlɛ kɔnɔna na pourquoi karisa de tɔgɔ bɛ ka fɔ pourquoi karisa de kɛra premier ministre ye pourquoi karisa de bɛ taa kuma Nations Unies na pourquoi karisa de bɛ taa kuma radio la pourquoi karisa de bɛ taa kuma télé la donc olu ka frustration a n'olu ka kɛlɛya o kɛn bɛ k'u ɲɛ fiyɛ k'u tulo gere k'u dusukun gere donc u bɛ sɔrɔ k'an ka kɛlɛ barikamaw tiɲɛ ten ka sɔrɔ u bɛ ka Choguel attaquer mais u bɛ k'an ka kɛlɛ barikamaw tiɲɛ o misaliya palpable ye mun ye don mun na M5 ka kɛlɛ ye san sɔrɔ sɔrɔsiw nana y'an sɔrɔ an ka denw na k'an ka den tɔgɔ da u la n ko ninnu subakan fɔla ninnu de y'u fara ka bɔ M5 na ka taa fara sɔrɔsiw kan
Maintenant, pour que ka soti kala da dabi kun, utum to ka mun fɔ nunu ye politiciens de depuis 91 olu de ye Mali ci. Politiciens dɔ depuis 91 mais m'o bali ka wuli ka jɔ kɛ 2020 na ko fanga jugu m'ban dala o ka taa ka bɔ an dala dɛ i bɛ ka bingɛnɛ jeni fanga ou bien donc maintenant u y'o stratégie de monter ka an ka liti an ka kɛlɛ an ka laɲini an ka malikura kɛlɛ M5 kɔnɔna na walasa olu ka fɛrɛ sɔrɔsiw ka fromage ma k'a nɛmu parce que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute donc maintenant u bɛ a fɔ Sogɛl politicien do Maître Tal politicien do Jamil Bitar ninnu politicien do Cheikh Umar Sissoko politicien do olu de ye Mali ci donc maintenant a y'u to yen an ka taa tugu sɔrɔsiw nɔfɛ u yɛrɛ dɔrɔn ka fromage kama. Donc au discours kelen de bɛ ka ta bi tuguni k'a fɔ Mali kɔnɔna na walasa an bɛ Mali kura mun nɔfɛ n'o ye refondation k'o bali et en plus de ça Alou Badara professeur Clément Damele ne b'a dɔn a kun bɛ espoir Mali kura la a kun b'a la de an bɛ don min na i ko bi bi in na hali ka tɛmɛ espoir Mali kura da fɛ an t'an hakili t'a la o ye kelen ye a filanan ale bɔra yan nɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Mamadu Sɛnse Kulubali o ka kɛ premier ministre ye an y'a fɔ k'o mɛn ale ni jɔnni bɛnna o kan ale ni maliyɛn jumɛn bɛnna o kan hali ale yɛrɛ n'a ka tɔn ma bɛn o kan ça veut dire que ninnu yɛrɛ bɛ kuma mun fɔ u t'a kɔrɔ dɔn donc peut-être dakun b'u ni Sogɛl cɛ ou bonne chance mais anw ka Mali refondation kɛlɛ n y'o de fɔ nin joro ta ko kelen a diyar'u ye a ma diya u ye an b'a kɛ parce que olu ka intérêt personnel o tɛ se ka primer sur l'intérêt collectif du Mali et des Maliens. Kawjim fana ta bɛ ten cogo la. Non bon Kawjim n y'o de fɔ Kawjim tɛ leader ye fɔlɔ a ma deli ka kɛ leader ye a tɛna kɛ leader ye fana. Non spectateur ba de kun do sa non minao c'est-à-dire Kawjim tɛ leader ye Kawjim kun ye ciden de ye kunungo ciden de do bi wa a bɛ to cidenya de la fo ka taa diɲɛ wuli don mun na n bɛna exemple kelen dɔrɔn di Kawjim ale bɛ dynamisme mun na o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que ale yɛrɛ ka jateminɛ na mɔgɔ ko de do e m'a ye l'imperturbable patriote Assimi Goïta donc a b'o file fiyɛ ko non le Mali est éternel le Mali c'est pas que Assimi c'est pas que Sogɛl donc les hommes passent mais le Mali reste vision de court terme de b'a la jɛnika ɲimi mɔgɔ dɔ de do o misaliya palpable ye mun ye Alou Badara k'o f'i ɲɛna Kawjim yɛrɛ ye tɔn mun sigi walima a ye parti min sigi ko ACRT ACRT sigi kun tɛ ko ka transition jukɔrɔma ton do wa non tɔgɔ in yɛrɛ kɔrɔ o de a parti ACRT faso ka wele sigikun fosi t'a la ko ka transition jukɔrɔma tinti vision de long terme bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la Maliko nasira kan faso mara nasira kan donc e tɛ se ka tɔn dɔ sigi ko ka transition sigi parce que a mɛnna o a janyana o transition in bɛ ban ni transition in banna don min na ale ka parti ça devient incolore inodore et sans saveur donc en d'autres termes parti court terme de do jɛnika ɲimi mɔgɔw de do Maliko tɛ yen Mali ka intérêt tɛ yen faut pas chercher entre midi et 14h. Ok faamuyali sɔrɔ o la nka bi bi in na kɔni kuma ka ca kojugu ɲɔnɔnko la e yɛrɛ b'i seko kɛ yalima i ka mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔnɔn wa ou bien information jumɛn de b'e bolo bi ɲɔnɔn kan dɔnni i bɛ se ka mun fɔ ou bien diriba mɔgɔw kɔni ye communiqué kɛ a kan. Bamananw ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o de b'a fara caya mɛn dan ye mɛn tigila ye tinani mana fɛn o fɛn fɔ bama ɲɛko la a dɔnba lajɛ y'a fɔ vocal dɔ bɛ yen n bɛna jouer n ka sini émission na mais n b'a exclusivité d'i ma i ka page kan n'an tilala o lamɛnni na bɛɛ b'i ka somɔgɔ sara sɔrɔ a kɔnɔna na an ka jɛ k'o lamɛn. avion taara yen fɛ sɔrɔsiw nana yen fɛ a bɛɛ kalo. e n'a lajɛ sa. Bizil Arsimajedo ne bɛ ka kuma isa kan to ɲɔnɔ la ne ɲɔnɔ ka den bɛɛ bɛ n dɔn an Gibso association bɛ n bolo n yɛrɛ wolola ɲɔnɔ fa bɛ n ba bɛ n musoma bɛɛ bɛ yen on je dis au centre ville mi wele ten quoi parce que ne ma a dan ne yɛrɛ gagné malien wele bi ne y'a ka publication ne y'a wele n ko gagné ala ka lafiya kɛ i man kɛnɛ n ko mais i ye publication min kɛ c'est fou hein an kana ta mɔgɔw ka publication fɛ anw bɛ terrain kan yan tiɲɛ tɛ Ali avion ordinaire, avion commercial ma pas ɲɔnɔ kunna jango hélicoptère. C'est faux. E ka association tɔgɔ? Association ɲɔnɔ c'est notre fierté.
donc ɲɔnɔ bɛɛ bɛ dɔn ni wolola ɲɔnɔ kama ɲɔnɔ fa ye bɛ ɲɔnɔ ba bɛ ɲɔnɔ ŋɛ de n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Allahu akbar donc u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a si tɛ tiɲɛ ko situation bɛ sous contrôle dɛ parce que ne y'o de fɔ n ko ne bɛ transition soutenir mais ne ta tɛ tɛgɛrɛ fɔ soutien ni jelibaya ye dɛ o de ye n bila k'i wele u ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ wa ne t'u ka dɔrɔmɛ kelen nɔfɛ mais a bɛ ɲɛ cogoya min na maliyɛnw bolo tiɲɛ kan dɛ Monsieur Ba, c'est faux et archi faux. N'a y a ta cɛw cɛ ka plateau kan ni ye n kɛ direct ye n bɛ kuma billahi. Nkalon don. Allahu An bɛ bɔ ɲɔgɔn na, i bɛ bɔ ɲɔgɔn na, a ye kilomètre dugu min bɛ Kuyankura mɔgɔ ninnu bɛ yen, ils ont pris là-bas. A sisan a tɔ kɛmɛ u bɛ ka sɔn parce que n'i sɔnna u ta ma problème t'a la u b'i to yen. Ni u ta ye jumɛn ye i bɛ sɔn a bɛ fini finman don misiki ti jouer bon foro bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo n'i ka foro kana u b'i to yen i bɛ foro kan ni foro kana donc maintenant bɔrɛ tan bɔrɛ kelen bɛ d'olu ma ainsi de suite. Dugu bɛ ka sɔn parce que ni mɔgɔ ma nin bɔ i dɛmɛ i bɛ ala minɛ donso bɛɛ fagara. O tilala u ye dugu tilancɛ bɛɛ fa. Mais ne yɛrɛ ye publication dɔ ye bi réseaux sociaux kan ne sara quoi ko armée taara ko ye 61 djihadistes faga ko otage bɛ kɛ nord de la anw fɛ yen otage tɛ dɛ bɛɛ ta faga de otage ko kuma tɛ ɲɔnɔ kabala ka ɲɔnɔ ye commune 12 de kabala ka yɛrɛ da otage ko t'a la. mɛ tigila ye donc ça veut dire que ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka bɔ hali ɲɔnɔ kɔnɔ ka taa kɔlɔn kɔnɔna na bilen. O banna i bɛ taa mun kɛ yen i da ye ɲɔnɔnville fana i kɛra sɔrɔsi ye i kɛra civil ye o c'est comme ça. u bɛɛ civil cɔn ka sɔrɔsi minnu bɛ ɲɔnɔ u daga bɛ ɲɔnɔ nɔ dɔwɛrɛ la walimuso tigɛ ni fɛnkɛ manamana ko kan u bɛ nin kalama tɛ wuli ka taa yɔrɔ si ko non k'o bɛ yan ko ka préfecture garder parce que préfet ka bureau bɛ préfet de y'o si segu maa si an ka se ɲɔnɔ CNT maa fila bɛɛ bɛ yan olu bɛɛ sigi bɛ Bamakɔ ye. ɲɔnɔ yɛrɛ janya kun n'a kun c'est à dire mɔgɔ ninnu ka civil tɛ ɲɔnɔ centre wele parce que u ka fɛnw bɛɛ bɛ san ɲɔnɔ de u ka carburant bɛ san ɲɔnɔ de o mɔgɔw bɛ ci mun na o bɛ kɛ ɲɔnɔ de ɲɔnɔ yɛrɛ centre ville longueur ti 1 kilo et demi bɔ o y'a longueur ye a largeur tɛ tɛmɛ 2 kilo kan ɲɔnɔ centre ville y'o ye mais ɲɔnɔ ye commune 12 de ye mais a commune 12 bɛɛ commune kelen t'a la qui est opérationnel. Ne de filɛ k'a f'i bi ne ni sɔrɔdasi dɔ sigira an kumana c'est un colonel a yɛrɛ y'a fɔ n ye tan ko sisan ne tɛna n tɔgɔ f'i ye mais militairement ɲɔnɔ ye tombé. Allahu akbar. Militairement plan militairement ɲɔnɔ ye déjà tombé. Mais n'i y'a ye réseaux sociaux kan bi ko 61 personnes sa ko otage nord la otage an ka yɔrɔ la o tɛ yen bɛɛ bɛ bɛɛ faga de. hali ko conseil taara bɛn kɛ trêve wulila cogo min na anw minnu ye ɲɔgɔn ka denw an de bɛ se k'a fɔ i m'a faamu wa trêve wulila mun kama parce que conseil taara bɛn kɛ mais bɛn mun don bɛn fankɛlɛma don mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka dilanli kɛ i tɛ bin fiɲɛ ka bɔgɔ siɲɛ kɛ bin kan quoi i bɛ jotigi jo ka jalakitigi jalaki an bɛ tɛmɛ bɛn kɛra dugu dɔ bɛ yen ko Ŋunando o donso dɔ bɛ yen ale ka misi bɛ fila wɛrɛ dɔ bɛ Ŋunando kɛrɛfɛ ko Maraka Basi bon kɛlɛ kɔnɔna na filaw taara n'ale ka misi 3 ye donc maintenant n'a ma ye ko bɛn kɛra ale ko k'ale bɛ taa ka misiw nɔfɛ a taara misiw nɔfɛ bon filaw ma sɔn ka misi di a kɛra kɛlɛ ye ale natɔ fila denmisɛnninw binna kan u y'a tire marifa la ale sara donc maintenant Ŋunando donsow fana ye min kɛ u y'a to o dugusajɛ filanan u taara don fila wɛrɛ na su fɛ 2 heures ni 3 heures waati dɔrɔn ka taa tasuma don filaw dalen la bugu la ka fila cɛkɔrɔbaw ni filadenninw ni filamusow fa wala trêve wuli cogo filɛ. sinon an b'a dɔn parce que ne i b'a dɔn ne y'o de fɔ quoi n ko tiɲɛ ye ka transition dɛmɛ tiɲɛ ye ka mais a bɛ ɲɛ cogoya min na tiɲɛ kan mais ka propagande kɛ parce que ne ye mun faamuya nin ko yɛrɛ la mɔgɔ dɔw de entretenu do bolo réseaux sociaux kan donc a finman n'a a jɛma olu ka mɔgɔ t'o la dɛ. Désinformation c'est-à-dire quoi n'i bɛ adamaden dɛmɛ bamananw ko ten ko ni nin ma tiɲɛ f'i ɲɛna i b'i jugu sara a bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna kɛ. Monsieur Ba, moi Souagibo ne ye ɲɔnɔ ka den ye ka wolo ka mɔ ka n ka école kɛ fo lycée ka taa aventure la Guinée équatoriale moi je suis arrivé au Mali en 2020. Allahu akbar. Quand je suis arrivé au Mali, je me suis assis à Bamako. Ne ka association créée la kanto aventure de la. An ɲɔnɔ ka den minnu bɛ Afrique centrale an bɛ jɛ komi ni san nana an ka yɔrɔ ninnu sow bɛ kari. An bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ka so bɛ kari n'u bɛna loger école kɔnɔ. Bi k'a daminɛ ka bɛna période dɔ di ma fɔlɔ k'a daminɛ tile bɔyɔrɔ ɲɔnɔ k'a bin yɔrɔ école tɛ yen ko mɔgɔw t'a kɔnɔ école fara fo mɔgɔ du tɛ ɲɔnɔ ko dunan t'i ka so. Allahu akbar.
Bon ne nana ka na n ka association ne ye n ka association sigi o bolo kan ne de bɛ n yɛrɛ financer c'est pas mɔgɔ t'anw tɛ dɛmɛ anw aventure de tun b'an yɛrɛ ka wari bɔ an kunna k'an faso dɛmɛ ne nana 2020 ne de ye Gagny malien wele téléphone na kabala k'a d'an ma deli ka ɲɔgɔn ɲɛ na ne n'Aras Kebe Actuel Media ne de y'a wele téléphone na an bɛ baro kɛ mais o tɛ n dɔn ne de b'olu ye ne ye Gagny ka publication ne y'a wele sɔgɔmada na en tant qu'un frère n ko karisa ye min bila n ko c'est pas vrai n ko moi je suis sur le terrain n ko aw ye copier coller mun kɛ n ko a ye to ka message fɛ surtout mɔgɔw b'aw minnu lamɛn n ko c'est très important a ko non ko sariya dan ye ko yɛrɛ bɛ terrain na ka ban ko sariya dan ye o ye ne ko baasi tɛ a ko a bɛna émission kɛ k'a bɛ n wele a y'i ka cɛ sigi ma awɔ mais e b'a dɔn chose bizarre 3 minutes après ne parce que on ma jigin a la a bɛ sɔrɔ a man kɛnɛ a ka mɔgɔw ka baara ka kɔfɛ 3 minutes après a ka page tila ka segin ka o publication kelen kɛ tuguni subhanallah n ko a bɛ tan Choguel bɛ ka gouvernement bɛ ka e ka association ɲɔnɔ notre fierté e menacelen don ɲɔnɔ wa non ne ma menacer parce que moi je suis apolitique n'i y'a ye bi ne bɛ se ka n kan kɔrɔta ka n bɛ fɛngɛ n bɛ kuma parce que ne bɛ se ka pour moi jugu tɛ ne na coloration politique tɛ na ne ma na pour ne tɛ politique mɔgɔ ka ko la ne bɛ maa minnu dɛmɛ ça c'est des gens mɔgɔ minnu ils sont dans les besoins an tun b'olu dɛmɛ depuis kunun fo bi bon o kama nɔnɔ jugu tɛ ne na k'a fɔ parti dɔ b'a fɔ a k'i bɛ n jugu ye o tɛ yen c'est pour cela an bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔw la ka kuma cogo min an ja parce que an ma jugu dilan an yɛrɛ la parce que n'i donna parti dɔ la i bɛ jugu dilan kere i yɛrɛ la i tɛ min ta la o b'i kɛlɛ ne ma mɔgɔ ne tɛ coloration politique foyi la anw nana an ka kɛlɛ fɔlɔ kɛra fɛn min halisa an b'o kɛlɛ la o kɛra nɔnɔ commissaire min fagara i y'o kuma mɛn awɔ n y'a kuma mɛn affaire bɛ a ma san 2 de la sisan Benji taara nɔnɔ ka taa mɔgɔw minɛ n'u ni mɔgɔ min bɛnna carré kɔnɔ o b'i minɛ Badara n bɛ nin vocal in da yan nin ye ɲɔnɔ notre fierté o association ɲɛmɔgɔ don a yɛrɛ de ye n wele bi ka nin témoignage in kɛ donc bi bi in na f'an ka faamuya de k'a fɔ ka taa Kidal fo Segu ça ne va pas du tout mais non mais dan tɛ mɛn tigila ye wa ninnu de bɛ ɲɔnɔnkaw de don n bɛ tila k'a ka numéro d'i ma ils sont prêts ka témoignage kɛ quoi c'est à dire an bɛ mun ɲini effectivement Mali bɛ k'a ka partenariat multiplier avec d'autres puissances c'est bien c'est salutaire Wagner ka na Russie ka na u k'u teliya yɛrɛ de degun mun bɛ maliyɛnw ka bi k'a ta centre la fo ka n'a bila kɛɲɛkala yan nɔ an kɔrɔ yan nɔ vraiment an b'a ɲini les nouvelles autorités maliennes u ka flatteurw ni kɔrɔbɔw ka kuma lamɛnni to ten u yɛrɛ ka wuli de telle sorte que an yɛrɛ kunma an minnu bɛ k'u soutenir bi an ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye minnu kun kɔrɔntalen don a ko la parce que n y'o de fɔ on peut pas continuer ka tɛgɛrɛ fɔ ka jɛmɛ ta ka bala ta i n'a fɔ régime kɔrɔ mɔgɔw tun bɛ mun kɛ en tout cas mɔgɔ wɛrɛw ta bɛ se ka k'o ye mais ne ta t'o ye à part que an ye wulikajɔ mun kɛ pour que Mali kura ka sigi k'o baara kɛ Alu Badara yalima kuma laban jumɛn min fɛ an ka waati sera d'accord n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn donc aw ni ce aw ni baraji wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh merci beaucoup